ऊपर 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 उठा ऊपर उठा 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 ठीक उठा बढ़िया बढ़िया सेम सेम मारी रख मारे माथे माथे ओ बढ़िया सेम सेम फेरि गुरा फेरि त्यही घुराइराख स्टार्टिङमा डाइरेक्ट थियो मार मार ए घुमा घुमा साइडमा घुमा 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 पांच होने का यूज नो कर खाली किक मार खाली ऊपर पर किक मार खाली ऊपर पर किक मार अब आ जा अब दे गुदाई दे अब गुदाई दे दे ना किना रोकेको नो रोक घुमा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे सपोर्ट के लिए मेरे पेरेंट्स सब है और मेरे टीचर सब है। मैं फर्स्ट त्रिपुरा गई थी खेलने के लिए, वहाँ पे इतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब ठीक ठाक ही था। पर अब जब गुवाहाटी में नेक्स्ट टाइम इस बार गई थी तब और अच्छा हुआ क्योंकि इससे भी अच्छा बेहतर हुआ मेरा परफॉर्मेंस। क्या अवार्ड मिला आपको? मुझे ट्रॉफी। त्रिपुरा में क्या कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल। और आपका गुवाहाटी में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट। अगले दिन में आपका क्या क्या कोशिश रहेगी? मेरे लिए मुझे फर्स्ट पोजीशन आना ही है। नहीं, इस खेल का मैदान से आप क्या करना चाहते हैं? इस खेल से एक फाइटर ऐसा। घर से कैसा सपोर्ट अभी फिलहाल? बहुत अच्छा मिल रहा है, सबसे सपोर्ट मिल रहा है। सबसे अच्छा तो ज़्यादातर पापा से मिल रहा है मेरा सपोर्टर, क्योंकि वो सब सपोर्टर कर रहे हैं। जहाँ भी जाने के लिए जहाँ भी मतलब चैंपियनशिप का ये होता है वहाँ पे भी भेज देते हैं। अभी फिलहाल कहाँ में खेल नेक्स्ट? अभी नेक्स्ट नेपाल में होगा। जाएंगे पार्टिसिपेट? आप कितना क्लास में पढ़ते हैं अभी? क्लास 7। कौन सा स्कूल पे? केंद्र विद्यालय लेखापानी। स्कूल से कैसा सपोर्ट है? स्कूल से इतना स्कूल में नहीं पता शायद। आपका ट्रेनर हाँ उनको पता है। क्या नाम क्या उनका विक्रम डांग। कहाँ से कर रहा है कोच? वो अभी हम लोग पटकाई में कर रहे हैं। বৰ্তমান আপোনাৰ জীয়ৰীয়ে গুৱাহাটীত এটা পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰথমটো ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক, আমাৰ NBTV নিউজক, যাতে মোৰ ছোৱালীজনী প্ৰথমে গৈছিলে ত্ৰিপুৰা খেলিবলৈ, তাৰপিছত গোল্ড মেডেল পাই আহিলে। তাৰপিছত আকৌ তেওঁ আৰু আমাৰ ছাৰ সিহঁতৰ আমাৰ ডাং ছাৰ বুলি কয় জাগুনৰ, তেওঁ ভিত্তিতে খেলিবলৈ আকৌ ইণ্টাৰনেশ্যনেল খেলিবলৈ গৈছিলে। এতিয়া আকৌ 4th পজিশ্যনত আহিছে, প্লাছ প্ৰাইজো লৈ আহিছে চিল এটা। তাৰপাছত আগন্তুক দিনত মই এইটোৱে ভাবোঁ যে ছোৱালীক সদায় ছাপোৰ্ট কৰিম আৰু প্লাছ তেওঁ হয়তো কিবা এটা ভাল এটা খেলুৱৈ হৈ কিনে ওলাওক, যাতে আমাৰ মাৰ্ঘেটা সমষ্টি আৰু মাৰ্ঘেটাবাসীৰ কাৰণে ধুনীয়া এটা আগন্তুক সৰু সুৰা ভাই ভণ্টিসকলৰ কাৰণে সুনাম কঢ়িয়াই আনক বুলি মোৰ বিশেষ মানে এইটো আশাবাদী। আৰু যাতে তেওঁ নেক্সট নেপালত খেল আছে বুলি কৈছে, নেশ্যনেল লেভেলত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত, হয়তো তাত চাইনাৰ পৰা আহিব পাৰে, বেংককৰ পৰা আহিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা আহিব। তাত যদি যাবলৈ যদি তেওঁ যোগ্য হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি আগন্তুক দিনত পঠাম বুলি আশা এটা থৈছোঁ। আৰু যিহেতু ইয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ যে ছোৱালীজনীয়ে আজি ইমান কম বয়সত যিটো এটা ভাল এটা সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাৰ্ঘেটা সমষ্টি আৰু আমাৰ লেখাপানী বাসীৰ কাৰণে। তো তাতকৈ ভাল আৰু একো ক'ব নোৱাৰোঁ। বাকী আৰু কি ক'ম আৰু, বাকীটো সেনেকৈ আৰু কোচাৰটো একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে আমাৰ জাগুন মাৰ্ঘেটা সমষ্টিৰে জাগুনৰ ডাং ছাৰ বুলি কওঁ। তেওঁৰ নাম ডাং আৰু নামটোতো ইমান মই নাজানো।